सो केमती अछंती पिलामाने भलरे अछंती ना सेमती भलरे थांतु स्वागत करुछि म आपन फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलामाने +3 फास्ट सेमिस्टर तो ऑलरेडी हेई सरलानी बहुत जगार। तो सेही सेमिस्टर रो गोटे पेपर ओडिया ऑनर्स पिलांकर आमर जो कोर पेपर 2 अछि पिलामाने से कोर पेपर 2 रो आमे आज गोटे सेमिस्टर गोटे यूनिवर्सिटी सेमिस्टर पेपर देखा कि तांको सेमिस्टर रे सब आसुची कौन। फास्ट तो आपन को 1 मार्किया 10टा एठी देदेव। प्रथम क्वेश्चन देखंतु कौन रहिला। प्रथम क्वेश्चन रहिला एठी पिला माने गोटे जिंस को माइंड लिखिबे। एठी देछि गोटे वाक्य रे उत्तर लिखिया को ना कि देछि गोटे शब्द रे। तो पिला माने बहुत जगह रे गोटे शब्द रे ही उत्तर लिखिक आसी थांती। तो सेथिरे आपन को सैटिस्फाइड मार्क मिलेनी। बहुत माने सबु टीचर कर मेंटालिटी सेम न थाए। से जिंसटा को ध्यान देबे कि सबु टीचर कर मेंटालिटी सेम न थाए। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ही आपन आंसर लिखिबे। तो एठी गोटे वाक्य रे देछि माने आपन टोटली वाक्य रे ही लिखिबे। तो चलंतु देखिबा फास्ट क्वेश्चन कोन देला कि वाक्यं रसात्मक काव्यम एहा कहार उक्ति। ए जो वाक्यं रसात्मक काव्यम रहिला से पिला माने कहार उक्ति। 1 मार्किया गोटे वाक्य रे आपण तार आंसर लिखिबे। सेकंड क्वेश्चन ता देला एपिक शब्द मूल ग्रीक रूप कौन। आम जो एपिक शब्द रहिला तार मूल ग्रीक रूप कौन। कथा कवितार इंग्राजी प्रतिरूप कौन। आम जो कथा कविता रहिला तार जो इंग्राजी प्रतिरूपटा रहिला पिला माने सेईटा कौन। तापरे घ नंबर देला कि प्रथम ओडिया संबोधन गीतिकार नाम कौन। प्रथम ओडिया संबोधन गीतिकार नाम कौन। विश्व साहित्य रे सनेट जो रचना शैली आद्य प्रवर्तन किए। विश्व साहित्यर सनेट रचना शैली आद्य प्रवर्तक किए। तापर क्वेश्चन टा देला कि शेष हयलान शेष क्षुद्र गल्प प्रसंग रे यह किए कहिथिले। आम जो शेष हय आउ हयलान शेष अछि से जो क्षुद्र गल्पटा सेटा एही प्रसंग ए जो प्रसंग रहिला से किए कहिथिले। आउ गोटे जिंस एटी गोटे जिंस देखिबो जदि पचारे कि शेष हया आउ हयलानटा कोन तो आपण एठी लिखिबे क्षुद्र गल्प। बहुत टाइम बुलेई बाले क्वेश्चन ही पकई दिए से। प्रथम पूर्णांग ओडिया उपन्यासर नाम कौन। प्रथम पूर्णांग ओडिया उपन्यासर पिला माने नाम कौन। तापर क्वेश्चन टा देला कि कहार ओडिया एकांकिकार मनस्तत्वर झलक प्रायतः देखा मिले। मनस्तत्वर झलक कहा ओडिया एकांकिकार देखा मिली थाए। तापर क्वेश्चन टा देला कि नारी शिक्षा प्रसार निमंते फकीर मोहन प्रथमे केउ गल्प लिखिथिले। नारी शिक्षार प्रसार निमंते फकीर मोहन प्रथमे केउ गल्प को लिखिथिले। तापर देला माई टाइम्स एंड आई कहार आत्मजीवनी इंग्राजी रे रूपांतरण करा जायछि। माई टाइम्स एंड आई सेटा होछि कहार आत्मजीवनी माने आत्मजीवनी इंग्राजी रूपांतरण करा जायछि। बुझिला माने ओडिया रे सेटा रूपांतरित हेछि ताकू पुणी इंग्राजी रे रूपांतरित करा जायछि। एठी आसिला ख विभाग पिला माने जोठी कि आपन को दीटा 2 मार्किया 9टा क्वेश्चन देथिबो आ आपण कंपलसरी ए 9टा को करिवे। फर्स्ट क्वेश्चन कोन देला पिला माने कि आधुनिक भारतीय साहित्यर प्रथम महाकाव्यर नाम कोन। एहार रचयिता किए। आधुनिक भारतीय साहित्यर प्रथम महाकाव्यर नाम कौन। एहार रचयिता किए। आपण वीडियो को स्टॉप करंतु आ भाबंतु कि आंसर कौन हबो। तापर जिबा तापर क्वेश्चन टा देला पिला माने कि श्रेणी भेदरे काव्य केते प्रकार से सबुर नाम कौन। श्रेणी भेदरे काव्य केते प्रकार और से सबुर नाम कौन। तापर क्वेश्चन टा देला कि चतुर्दश पादी कविता को इंग्राजी रे कौन कुहा जाए। आम चतुर्दश जो पादी कविता रहिला ताको इंग्राजी रे कौन कुहा जाए। एहा केते भागरे विभक्त हेछि। राम्य रचना बा रम्य रचनार प्रथमे केउ साहित्य रे केउ नाम रे लेखा जाइतिला। रम्य रचना प्रथमे केउ साहित्य रे एवं केउ नाम रे लेखा जाइतिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम ओडिया उपन्यासर नाम कौन। यह कहार सृष्टि। एटा बहुत टाइम आसे इंपोर्टेंट भल से पढ़ी कि आपण आंसर टा को कलेक्ट कर देबे। ठीक अछि 2 नंबर ए सब देला को बहुत लेट हो। मु क्वेश्चन तो आपको देखदेली ना क्वेश्चन यही प्रकार ही आसूची। प्रथम ओडिया क्षुद्र गल्पर नाम कौन। यह किए लिखिथिले। प्रथम ओडिया क्षुद्र गल्पर नाम कौन। यह किए लिखिथिले।
ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି? ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଏମିତି ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଲା କି ଗୋଦାବରୀ ସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ 2ଟି ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନ କର। ଗୋଦାବରୀ ସ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚିତ 2ଟି ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଲା ଜୀବନୀ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବନୀ ଆଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କିଆ ଏଠି 8ଟା କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10ଟା ପକାଇଥିବ। ଆପଣ 2ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକିରି 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିବେ। ଆଉ 5 ମାର୍କିଆ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟାଏ ପେଜ୍ରେ ତାକୁ ହିଁ କଭର୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟାଏ ପେଜ୍ ହିଁ ଲେଖିବେ, ଗୋଟାଏ ପେଜ୍ରୁ ଅଧିକା ଲେଖିବେନି କି ଗୋଟେ ପେଜ୍ରୁ କମ୍ ଲେଖିବେନି। ଅଧିକା ହୁଏ ଲେଖିପାରନ୍ତି ବଟ୍ କମ୍ ଲେଖିବେନି। ଅଧିକା ଲେଖିଲେ ବି ଅଧିକା ମାର୍କ ମିଳିବନି, 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ 5 ମାର୍କିଆ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ପେଜ୍ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଲା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ଯେକୌଣସି ଏଇଟା ସବୁ 250 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି, ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ସେତିକି ଜାଣିଥାଅ। ଦେଲା ମହାକାବ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନ କର। ମହାକାବ୍ୟ ଆଉ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ଗୀତି କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମ ଗୀତି କବିତାର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ଲେଖିଥିବା କିଛି କବି ଓ ସେମାନଙ୍କର କବିତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ଦେଲା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏବଂ ସେସବୁର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନଜାତି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଉପନ୍ୟାସର ସମୀକ୍ଷା କର। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କରିଥିଲେ, ସେ ଜନଜାତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକରି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ସେଇ ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ତମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା କି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ଭାରର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। କାହାକୁ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ନାଟ୍ୟ ସମୂହ ଏବଂ ତାର ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଅଛି ସେଇ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ସମୂହଟି ହୋଇଥିଲେ ତା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ମାନେ ଯିଏ ଆର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଏକାଙ୍କିକାର ସମୂହର ଆଲୋଚନା କର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଏକାଙ୍କିକା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ସେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କେତେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 8 ମାର୍କିଆ 4ଟା, ଯେଉଁଠିକି 5ଟା ପକାଇଥିବା ଆପଣ 4ଟା କରିବେ। ଗୋଟେକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନଥିବ ବା ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଦେଲା କି କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖିଲ ସିଲାବସ୍ରୁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ସିଲାବସ୍ ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍। ଦେଖ ଗୀତି କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ପୁରା ବା ସିଲାବସ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। କହିଲେ ଦେଖି ସିଲାବସ୍ ଏଇସବୁ ସିଲାବସ୍ଟା ଟୋଟାଲି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ଏଇଟା ହିଁ ସିଲାବସ୍ ବୁଝିହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା କି ଗୀତି କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦର ନିରୂପଣ କର। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯାଇ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ 1% ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମତପଦ କେତେ ବୁଲେଇକି ଦେଇଛି ଦେଖିଲ। ସିଧା ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଆଲୋଚନା କର, ଯେଉଁଟାକି ସିଲାବସ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ। ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ, ତାର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାର ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିଲ, ସ୍ୱରୂପ ଲେଖିଲ, ଏତିକି।
ହେଲା। ये समय उपयोगिता ये किछि नुहे, तार माने कोनोसी मूल्य नहीं, खाली संज्ञा स्वरूपटा को लिखिदेकी थोईदेव। तापर क्वेश्चन देला प्रबंधर संज्ञा निर्देश पूर्वक स्वरूप निर्णय कर। संज्ञा स्वरूप कौन कहल पिला माने मु कहिछि ना निरला तमर सिलेबस ही सिलेबस रे तमर जो यूनिट 1 टा देछि ना 2टा चैप्टर अछि काव्य काव्य कविता समथिंग काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद एटा पड़िला संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद अछि तमे सेया को टोटली पढ़ी देबो सेईटा ही लंग क्वेश्चन एटा देखो लंग क्वेश्चन रे थुआ काव्य कविता गीति कविता थुआ उपन्यासर संज्ञा प्रकार भेद थुआ एकांकिकर संज्ञा स्वरूप प्रबंधर संज्ञा स्वरूप मु कौन कहबी पिला माने जो मैंने भी सिलेक्शन क्वेश्चन मागुच ना देख लंग क्वेश्चन देख मु देखिकी आपको दिए मोर सेतिकी अभिज्ञता अच्छी बोली आपण मानू कहूँ ठीक है ना। तो आशा करूँ भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हो जदि भी हेल्पफुल हो पे लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करदे। आपण भाविले फास्ट सेमिस्टर सरीगला मुझे देखी अरे भाई सेकेंड सेमिस्टर भी यही ही तुम आसब रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।